السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا نواصل صحيح مادة الفيزياء والكيمياء. وصلنا للفيزيك البارتي 1 في الميكانيك détermination de la charge massique d'un électron. Le physicien anglais Joseph John Thomson étudia l'action d'un champ électrostatique uniforme et l'action d'un champ magnétique uniforme sur un faisceau d'électrons homocinétiques de vitesse V0 pour déterminer la charge massique de l'électron, donc M la masse de l'électron, E la charge élémentaire. On considère que le mouvement de l'électron se fait dans le vide et que son poids n'a pas d'influence sur le mouvement. Donc هنا l'information المهمة هي أن le poids ما عندوش شي influence، ما عندوش شي تأثير على الموفمون ديال l'électron. Donc A, un faisceau d'électrons produit par un canon. Donc le faisceau produit par un canon arrive en haut. Donc ملي كيوصل en haut. Donc la vitesse VO كتساوي، كنشوفوا بأن la vitesse initiale suivant I, donc est alors soumis au cours de son mouvement le long de la distance D à l'action d'un champ électrostatique uniforme créé par les deux plaques. Donc voilà, plaque chargée positivement, plaque chargée négativement. On a bien le champ le plus le moins. Voilà. Donc c'est voilà, c'est E. Donc اللي قالوا لنا بأن هاد يعني الفيسو d'électrons produit par un canon électron en arrivant à haut, donc à haut, voilà. Donc on a V0 suivant OX suivant OY est égal à 0. Très bien. Donc كنلاحظوا بأن l'électron كيديفيا، يعني كيديفيا في الاتجاه ديال البلاك بوزيتيف. و سي نورمال هادشي هذا علاش؟ لأن لا شارج ديالكترون اللي هي النيجاتيف كنعرفوا بأن دو شارج دو سين ديفيرونت كينجذبوا مع بعضهم، طونديكو بالنسبة لدو شارج عندهم ميم سين كيكون واحد التنافر بيناتهم. هادشي اللي وقع بالنسبة لنا. دونك فوالا كاين ال هي لا ديستونس اونتر لي دو بلاك. دونك عندنا دو بلاك دو شارج يعني ديفيرونت، دونك كيتكريا بيناتهم واحد ديفيرونس دو بوتونسييل يعني او بريزونس دان شون électrostatique. On considère la différence de potentiel هي VP ناقص VP'. Donc voilà la distance du point I à l'écran fluorescent. Voilà. Distance voilà D. Très bien. Donc le mouvement de l'électron est étudié dans le repère orthonormé ROIJK associé à un référentiel terrestre supposé galiléen. Donc le référentiel ou terrestre supposé galiléen, on prend l'instant où l'électron passe par O، يعني اللحظة اللي كيمر الإلكترون من O كنعتبروها هي أصل التواريخ. T0 est égal 0. Donc اللي مطلوب لنا في question 19 déterminer l'équation de la trajectoire du mouvement d'un électron dans le repère RIJK. Donc d'après le principe fondamental, sigma des forces extérieures est égal à MA. Est égal M, la masse fois l'accélération. Voilà. Donc les forces qui s'appliquent à l'électron في الموفمون ديالو كي يعني هو soumis à un champ magnétique E. Donc champ magnétique يعني E. Donc il y a la force électrostatique. كاين la force électrostatique اللي كتساوي هي Q ديال l'électron fois E، اللي كتساوي هي moins E fois E، اللي كتساوي، لاحظوا بأن E كيمشي من البليس لو موان، دونك لانفيرس ديال لاكس او ايكغيك. دونك او يعني فيكتور كتساوي هي موان او يعني الموديول في الجي. دونك كتساوي موان مع الموان هي بلوس، هي موان او. تري بيان. suivant جي. تري بيان. دونك عندنا بي كتساوي 0. دونك هما سول لي دوني قالوا لنا بأن ما عندهاش شي تأثير،
Donc on considère que c'est 0. Donc moins E fois E est égal MA. Donc نشوفوا les composants ديال A. Donc A كتساوي moins E sur M fois E. Très bien. Donc l'accélération, donc les composants de A suivant X, donc AX c'est 0, pas d'accélération suivant l'axe OX, donc 0. بالنسبة ل AY donc تساوي voilà moins مع moins, donc il y a E sur M fois E يعني AY, donc suivant G, voilà l'expression اللي لقينا. Très bien. Donc الآن نحدو الفيتيس. donc AX كتساوي 0 اش كيعني؟ دونك هادشي شنو نقدرو نستنتجو منه؟ أن dvx sur dt كيساوي 0. aussi بالنسبة ل y dvy sur dt كتساوي جوست كنعوضو بأن كنعرفو بأن لاكسيليراسيون هي ديريفي ديال الفيتيس بار بروتون. دونك كتساوي E sur M fois E. Voilà. Donc الآن ننتقلو يعني l'intégration. donc la dérivée de Vx par rapport au temps كيساوي 0. donc يعني أن Vx c'est une constante. donc يعني في 0 هادشي كيمبليك كوا أن Vx est égal V0. normalement Vx 0 يعني VO V0 X, puisque on a V0 il y a tangentiel مع OX, donc تساوي لنا V0. voilà. كنتكلمو على الموديل الآن. d'autre part من جهة أخرى بالنسبة في Y شحال تساوي لنا؟ كتساوي هي E sur M fois E. donc أنا انتجريو الانتجرال اللي هو سامبل T plus V0 Y. voilà. donc V0 Y la vitesse initiale suivant X. donc voilà, donc هذا 0. très bien. donc الآن نمشيو. donc on a quoi? on a Vx كتساوي V0. donc هادشي كيمبليك كوا أن dx sur dt كيساوي V0. x de t est égal à V0 de t plus x0. donc on a x0, donc à t est égal à 0. donc à t est égal à 0 on a quoi? t est égal t0 est égal à 0, remplacé par 0. donc x0 est égal x de t0 اللي كتساوي 0. donc voilà, donc on simplifie. voilà, x0 كتساوي 0. très bien. v y est égal quoi? est égal E sur voilà E sur M
fois E. Donc في T هادشي هذا امبليك ماذا؟ أن دي في دي إكغيك، لأن لا فيتيس كتساوي دي إكغيك سور دي تي سويفون أو إكغيك. دونك كتساوي هي أو سور إم فوا أو فوا أو في تي. توصلنا يعني أبخي أون سامبل إنتيغراسيون إكغيك كتساوي هي أن دومي أو sur 2m t au carré plus v0 yt plus y0. Donc on a bien يعني l'électron qui a la vitesse initiale suivant x, donc suivant y donc est égal 0. علاش لأن هذيك la vitesse كانت tangentielle يعني à l'axe x. Donc voilà, donc elle est 0. Donc at est égal 0, on place donc y at est égal 0 est égal 0, donc y0 est égal 0. Voilà, très bien. Voilà qui prend y كتساوي n demi e t au carré sur n. Donc اللي مطلوب منا دابا نتخلصو من الزمن، و aussi عندنا بأن la différence de potentiel كيساوي l'intégrale ديال le champ électrostatique fois dl. Voilà, donc U كتساوي E uniforme خارجة من الانتجرال. L dl كتانتيغرا بين P prime و P ولا P prime. donc هي L donc la distance L اللي كاين entre deux plaques. donc E كيساوي U la différence de potentiel sur L. voilà اللي غادي نحتاجوها. Donc نتخلصو من الزمن. on a quoi? On a t est égal x sur v0. donc par rapport donc y كتساوي n demi m voilà e بالنسبة للشون إلكتروستاتيك شي يساوي هي U sur L. تي أو كاري نعوضوها بإكس، دونك إكس أو كاري sur V0 أو كاري. فوالا هذا هو ليكسبرسيون ديال Y، يعني l'équation de l'expression de l'équation de la trajectoire. donc la réponse صحيح. Voilà. V1 demi, voilà هو B. Très bien. وبالتوفيق للجميع.